Parents, be sure nga i-love nato ilang language para it's easy for us to learn. Kay muudyo na kalabanan nga hindrance kung natay anak nga deaf nga mingon ta maglisod tag communicate nila. So para I know lisod man gud mag-learn og sign language, pero atong paningkamutan nga makabaluta kay para man po na sa atong mga anak, para maka-communicate sila nato, maka-express sila, dili sila mo find other person para ilang sultian. So now I'll teach you how to sign about family. And basig malibog mo, confusing sa inyo ha, this part here is for masculine, panlalaki. This part here down is pambabae or feminine. So before ta, dapat wala tayo gigunitan, free atong hands. Okay. And then dili po na to nga visible sa mga bata makita atong kamot. For example, okay, members of the family. Okay, let's start from the feminine or babae. So let's start mama. Mama. Next is lola. Lola. Next is sister. Sister. Baby sister. Next is auntie. Auntie. Papa. Papa or papa. Next is lolo. Baby brother. Brother. Uncle. Okay. Thank you, maora to. So kung ganahan mo magpatudo og lain nga words, please do comment sa akong video. Thank you. Bye.